जय जगन्नाथ नमस्कार। आसतु नजर पकेबा मयूरभंज जिलार आज टॉप न्यूज अपडेट कौन कौन सब रही किंतु तापूर्व आपण मानक गोटे अनुरोध वीडियोटी को संपूर्ण देखंतु आ जो मैंने प्रथम कर चैनल को आछंती सब्सक्राइब करंतु जाफल प्रत्येक नूतन वीडियो नोटिफिकेशन आपण सर्वप्रथम पाई परिबे। आज प्रथम खबर पिकनिक पाई चांदा मागी फसिले बारिपदार जन नेत्री एवं तांको स्वामी कॉल रेकर्डिंग है भाइराल। एभली घटना घटी बारिपदा सहर में। तेबे पिकनिक करने को चांदा मागी जड़े राजनैतिक दलर नेत्री हरड़खणार पड़ती। महिला जनक हेले बारिपदा टाउन थाना अंतर्गत बड़बजार जसोदाराणी दास। से एक राजनीतिक दलर महिला मोर्चार जिला साधारण संपादिका भाव कार्य करते। तेबे एने बारिपदा टाउन थाना लालबजार अंचलर शेख मोहम्मद को अभियोग क्रमे पुलिस एक मामला रुजु कर स्वामी को थाना रे अटक रखिले। तेबे शेख मोहम्मद बारिपदा सहर लटरी बेपार करती। मयूर माँ शीतला महिला संगठनर महिला माने पिकनिक करने को जीवे से जसदा दास एवं तांको स्वामी हेमंत दास शेख मोहम्मद को चांदा मागिथिले। तेबे विभिन्न धमक चमक दे मोहम्मद को ठारू 6000 टंका नहीं एवं आहरी 5000 टंका मागिथिले। तेबे टंका न देले एसपी को नहीं गिरफ कराई देबे बोली से धमक मध्य देइथिले। तेबे फोन रे शेख मोहम्मद उक्त कथा को रेकर्डिंग करने पर से बारिपदा टाउन थाना रेकर्डिंग सह अभियोग करथिले। अभियोग क्रमे पुलिस मामला रुजु करी दंपति को अटक रखी तदंत जारी रखिले। पूर्वर मध्य एक अपहरण मामला रे अभियोग भावे बारिपदा टाउन थाना रे एही दुई जनक नाम रे अभियोग रही। तेणु एही अभियोग को दंपति खंडन करछंती। तेबे ए संक्रांत रे बारिपदा टाउन थाना रे अभियोग होइथिबा बेले गुरुवार दिन प्राय 3 घटिका समय कॉल रेकर्डिंग रो वीडियो भाइराल होबार लगी। परवर्ती खबर 18 नंबर जातीय राजपथ बेतनोड़ी डाक्तरखाना छकरे चढ़ाऊ कर एक चरा काठ बोझे पिकअप भ्यान को जबत कर गुरुवार अपराह गोटाए रेंज कार्यालय को आणिला वन विभाग। सूचना मुताबक चरा काठ चालाण नहीं खबर पाइबा पर बेतनोड़ी वन विभाग पक्षर 18 नंबर जातीय राजपथ बेतनोड़ी डाक्तरखाना छकरे चढ़ाऊ करा। वन विभाग टीम को देखी काठ बोझे पिकअप भ्यान चालक जनक रास्तार गाड़ी छिड़ा कर दे घटनास्थल चंपट मारी सक्षम होता। घटनास्थल कार्तिक चंद्र बेहरा नाम पंजीकृत OR 01M 9361 नंबर विशिष्ट चराकाठ बोझे पिकअप भ्यान को जबत कर रेंज कार्यालय को अणा। तेबे पिकअप भ्यान रे विभिन्न मटेईर अर्जुन काठ गंडी बोझे हो रही नहीं बेतनोड़ी रेंज कार्यालय पक्षर सूचना दी जाइए। एने बेतनोड़ी रेंज पक्षर एक मामला रुजु कर घटनार अधिक तदंत जारी रही। परवर्ती खबर पकामुंडा ग्राम निकट में पहुँचले 4 टिकिया हाथीपल। करंजिया बनखंड अधीन तथा करंजिया बनांचल पकामुंडा ग्राम में किसी दिन पूर्व मरम खादान में पड़ी हाथी शावक आहत हो वन नंदनकानन को स्थानांतरित होता बेले शावक को खोजी खोजी राति प्राय 7 घटिका समय माँ हाथीटी सहित अन्य 3टी हाथी पकामुंडा ग्राम निकट में पहुँची ग्रामवासी निकट सूचना मिली। एने ग्रामवासी माने वन विभाग को खबर देथिबा परे करंजिया बनखंड अधिकारी श्रीकांत नायक निर्देश क्रमे वन विभाग एक दल घटनास्थल नियोजित रही। हाथीपल प्रत्यावर्तन पर निकटवर्ती ग्रामवासी माने भयभीत अवस्था रही। परवर्ती खबर बारिपदा सदर थाना अंतर्गत धनपुर शिव मंदिर रास्ता कड़ू अजणा व्यक्ति मृतदेह उद्धार। शुक्रवार सकाळ प्राय 8 घटिका समय बारिपदार सदर थाना अंतर्गत धनपुर शिव मंदिर निकटस्थ रास्ता कड़ू एक अजणा व्यक्ति मृतदेह ठाब कराई। बारिपदा सदर पुलिस घटनास्थल पहुंची अधिक तदंत जारी रखी। गत विलंबित राति युवकर मृत होइथिबार अनुमान करा बेले मृत्युर कारण बर्तमान सुधा जनापड़ना। युवकर परिचय बर्तमान सुधा जनापड़ नथिबा बेले घटनास्थल स्थानीय लोकंकर भीड़ जमीथिबा देखा मिली। परवर्ती खबर बांगरीपसी स्थित द्वारसिणी घाट ओलटिला पियाज बोझे ट्रक अल्पके बर्ती जाइछन्ति ड्राइवर। पियाज बुरा पहाड़र 30 फुट तल को बिछाड़ी हो पड़ा बेले ट्रकटी सुरक्षा बाड़ पाचेरी उपरे अटकी जाइथिबा देखा मिली। पुलिस दिबा 4 घटिका समय घटनास्थल पहुंची तदंत आरंभ करथिबा बेले पियाज ओलटी पड़ा स्थानरू सबु पियाज बुरा चोरी होइथिबा नै पुलिस सूचना प्रदान करछन्ति। परवर्ती खबर करंजिया सहर वार्ड नंबर 7, 8 रे बुला कुकुर आक्रमण ले 4 रु ऊर्ध्व व्यक्ति जड़े महिला 5 रु ऊर्ध्व गृहपालित पशु आहत होइछन्ति। करंजिया सहर विभिन्न स्थान में बुला कुकुर मानकर दौरात्म दिनक दिन वृद्धि पाइबा बेले वार्ड नंबर 8 स्थित जगन्नाथ मंदिर निकट में कुकुर आक्रमण ले वार्ड नंबर 8 गुड़ीसाही निवासी
55 ବର୍ଷିଆ ରଜନୀ ନାୟକ ଆହତ ହୋଇଥିଲେ। ସେହିପରି ରାତି ପ୍ରାୟ 7 ଘଟିକା ସମୟରେ ୱାର୍ଡ ନମ୍ବର 7 ଏବଂ 8ର 4 ଜଣ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସହିତ କିଛି ଗୃହପାଳିତ ପଶୁକୁ ମଧ୍ୟ ବୁଲା କୁକୁର ଆକ୍ରମଣ କରି ଆହତ କରିଥିଲା। ଏନେଇ ସୂଚନା ମିଳିଛି, ଯାହାଫଳରେ ଲୋକେ ଭୟଭୀତ ଅବସ୍ଥାରେ ସହରରେ ଠେଙ୍ଗା ବାଡ଼ି ଧରି ବୁଲୁଛନ୍ତି। ବୁଲା କୁକୁରଙ୍କ ଦୌରାତ୍ମ୍ୟ ଯୋଗୁଁ ବିଶେଷ ଭାବେ ଛୋଟ ଛୁଆଙ୍କର ଅଭିଭାବକମାନେ ଚିନ୍ତା ପ୍ରକଟ କରିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ବେତନଟୀ ଡାକ୍ତରଖାନା ପଛ ପାର୍ଶ୍ୱ ସଠିଲ ଗ୍ରାମରେ ବୁଧବାର ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ମୁର୍ମୁଙ୍କ ଘରେ ଆକସ୍ମିକ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ଘଟି ନଗଦ ଟଙ୍କା, ପଇସା, ଧାନ, ଚାଉଳ, ଆସବାବପତ୍ର ଓ ଜରୁରୀ କାଗଜପତ୍ର ତଥା 3 ବଖରା ଘର ସମେତ ଲକ୍ଷାଧିକ ଟଙ୍କାର ସମ୍ପତ୍ତି ଜଳିପୋଡ଼ି ପାଉଁଶ ହୋଇଯାଇଥିବା ଘଟଣାରେ ମାନ୍ୟବର ଲୋକପ୍ରିୟ ବିଧାୟକ ସନାତନ ବିଜୁଳିଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ୍ରମେ ଗୁରୁବାର ଅପରାହ୍ନ 3ଟାରେ ସଠିଲ ଗ୍ରାମରେ ପହଞ୍ଚି ବିପନ୍ନ ପରିବାରଙ୍କୁ ସହାୟତାର ହାତ ବଢ଼ାଇବା ସହିତ ରାଜସ୍ୱ ନିରୀକ୍ଷକଙ୍କୁ ଡକାଇ ତଦନ୍ତ କରାଇଲେ ନବନିଯୁକ୍ତ ମଣ୍ଡଳ ସଭାପତି ଜୀବନ ପରିଡ଼ା। ପରିବାରବର୍ଗ ରାତିରେ ଶୋଇଥିବା ବେଳେ ବୁଧବାର ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ 3ଟା ପାଖାପାଖି ଆକସ୍ମିକ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ଘଟିଥିଲା। ଘର ଲୋକମାନେ ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଇ ଘର ବାହାରକୁ ଦୌଡ଼ି ପଳାଇ ଆସିଥିବା ବେଳେ ଖବର ପାଇ ବେତନଟୀ ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ନିଆଁକୁ ଆୟତ୍ତ କରିଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା ସେତେବେଳକୁ ସବୁକିଛି ଜଳିପୋଡ଼ି ଛାରଖାର ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଲକ୍ଷ୍ମଣ ମୁର୍ମୁଙ୍କ ଘରେ ରଖାଯାଇଥିବା 30 କୁଇଣ୍ଟାଲରୁ ଅଧିକ ଧାନ ସମେତ ଆସବାବପତ୍ର ପୋଡ଼ି ପାଉଁଶ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ବଡ଼ସାହି ବିଧାୟକ ସନାତନ ବିଜୁଳିଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ୍ରମେ ବେତନଟୀ 35 ନମ୍ବର ଜୋନ୍ ମଣ୍ଡଳ ସଭାପତି ଜୀବନ ପରିଡ଼ା ଅସହାୟମାନଙ୍କୁ ଖାଦ୍ୟ, ବସ୍ତ୍ର ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀ ଯୋଗାଇ ଦେଇଥିଲେ। ଏଥିସହିତ ବିପନ୍ନ ପରିବାର କିଭଳି ସରକାରୀ ସହାୟତା ପାଇପାରିବେ ସେ ନେଇ ରାଜସ୍ୱ ନିରୀକ୍ଷକଙ୍କୁ ଡକାଇ ଆଲୋଚନା କରି ତଦନ୍ତ କରାଇଥିବା ବେଳେ ତହସିଲଦାରଙ୍କ ସହିତ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି। ଖବର ପାଇ ସଠିଲ ସମିତି ସଭ୍ୟ କିଶୋର କୁମାର ନାୟକ, ବେତନଟୀ ସମିତି ସଭ୍ୟ ରଣଜିତ ସିଂ, ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ବେଶ୍ରା, ବିକାଶ ଦାସ, ସଞ୍ଜୀବ ଜେନା, ସମାଜସେବୀ ନିରଞ୍ଜନ ମହାନ୍ତି, ରାକେଶ ମହାନ୍ତ, ମଦନ ପଣ୍ଡା, ପ୍ରକାଶ ଜ୍ୟୋତି, ଆଦିତ୍ୟ, ସର୍ବେଶ୍ୱର ଦାସ, ବିକାଶ ମହାନ୍ତ ପ୍ରମୁଖ ମଧ୍ୟ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଠାକୁରମୁଡ଼ା ବ୍ଲକ ମହୁଲିଆ ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ କେଶଡ଼ିଆ ଗ୍ରାମ ନିକଟରେ ଗୁରୁବାର ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଏକ ବାଇକ୍ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ଜଣେ ଯୁବକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି। ବାଇକ୍ରେ ଥିବା ଅନ୍ୟ ଜଣେ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ଯୁବକ ଜଣକ ହେଲେ ଶରତ ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ରାଣୀପୋଖରୀ ଗ୍ରାମର ପ୍ରଧାନ ଜାରିକାଙ୍କ ପୁଅ ସାଇମନ ଜାରିକା, ବୟସ 18 ବର୍ଷ ଓ ଆହତ ଜଣକ ହେଲେ ମହୁଲିଆ ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଜାମମଣି ଗ୍ରାମର ବୁଧୁରାମ ଲାମୋଇ, ବୟସ 18 ବର୍ଷ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ମୃତ ସାଇମନ ଓ ତାଙ୍କ କକା ପୁଅ ଭାଇ ବୁଧୁରାମ ସହିତ ମିଶି ଏକ ବାଇକ୍ ଯୋଗେ ତାଙ୍କ ଭିଣୋଇ ଘର ଠାକୁରମୁଣ୍ଡା କେଶଡ଼ିଆ ଗ୍ରାମକୁ ଯାଇଥିଲେ। କାମ ସାରି ବାଇକ୍ ଯୋଗେ 2 ଜଣ ନିଜ ଘରକୁ ଫେରୁଥିଲେ। କେଶଡ଼ିଆ ଠାକୁରମୁଣ୍ଡା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ରାସ୍ତାରେ କେଶଡ଼ିଆ ନିକଟରେ ସନ୍ଧ୍ୟା ପ୍ରାୟ 5ଟା ସମୟରେ ସେମାନଙ୍କର ବାଇକ୍ ଭାରସାମ୍ୟ ହରାଇ ଦୁର୍ଘଟଣାଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଥିଲା। ଦୁର୍ଘଟଣା ପରେ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ସେମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରି 108 ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଯୋଗେ ଠାକୁରମୁଣ୍ଡା ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରରେ ଭର୍ତ୍ତି କରିଥିଲେ। ସେଠାରେ ଡାକ୍ତର ସାଇମନଙ୍କୁ ମୃତ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ। ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପୁଲିସ ପହଞ୍ଚି ତଦନ୍ତ କରୁଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଆଦିବାସୀ ଅଧ୍ୟୁଷିତ ତଥା ରାଜ୍ୟର ସର୍ବବୃହତ ଜିଲ୍ଲା ମୟୂରଭଞ୍ଜରେ ବାଙ୍ଗିରିପୋଷିରୁ ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟାଳୟ ବାରିପଦା, ବାଲେଶ୍ୱର, କଟକ, ଭୁବନେଶ୍ୱର ଦେଇ ପୁରୀକୁ ଯାଉଥିବା ସୁପରଫାଷ୍ଟ ଟ୍ରେନ୍କୁ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ କରିଦିଆଯିବା ଘଟଣାକୁ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାବାସୀ ତୀବ୍ର ବିରୋଧ କରିଛନ୍ତି। ପୂର୍ବରୁ ଏହି ଟ୍ରେନ୍ଟି ବାଙ୍ଗିରିପୋଷିରୁ ଭୋର 4ଟା 20ରେ ବାହାରି ଭୁବନେଶ୍ୱର ଦିନ 10ଟା ଏବଂ ପୁରୀରେ ଦିନ 11ଟାରେ ପହଞ୍ଚୁଥିଲା। ଏହାଫଳରେ ଜିଲ୍ଲାବାସୀ ବିଶେଷ ଉପକୃତ ହେବା ସହିତ ପଡ଼ୋଶୀ ବାଲେଶ୍ୱର, ଭଦ୍ରକ, ଯାଜପୁର, କଟକ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜିଲ୍ଲାର ଲୋକ ମଧ୍ୟ ଏହି ଟ୍ରେନ୍ ଯୋଗୁଁ ଫାଇଦା ଉଠାଉଥିଲେ। ବାଙ୍ଗିରିପୋଷିରୁ ପୁରୀ 375 କିଲୋମିଟର ଦୂରତାକୁ ଅତିକ୍ରମ କରିବା ପାଇଁ 6 ଘଣ୍ଟା 45 ମିନିଟ୍ ସମୟ ଲାଗୁଥିଲା। ଯାହାଫଳରେ ଏହି ସୁପରଫାଷ୍ଟ ଟ୍ରେନ୍ରେ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାର 4ଟି ଯାକ ସବ୍ ଡିଭିଜନ ଜନସାଧାରଣ ପୁରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ଦର୍ଶନ କରାଯାଉଥିବା ବେଳେ ପଡ଼ୋଶୀ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ, ଛତିଶଗଡ଼, ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ଲୋକେ ମଧ୍ୟ ପୁରୀ ଯିବାର ସୁଯୋଗ ପାଉଥିଲେ। ବିଭିନ୍ନ ସରକାରୀ କୋର୍ଟ କଚେରୀ ଅଫିସ ଯାଉଥିବା ଲୋକଙ୍କ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ରୋଗୀ, ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ, କର୍ମଚାରୀ, ବ୍ୟବସାୟୀ ପାଇଁ ଏହି ଟ୍ରେନ୍ଟି ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ସୁବିଧାଜନକ ଥିଲା। ମାତ୍ର ଏହି ସୁପରଫାଷ୍ଟ ଟ୍ରେନ୍ଟିକୁ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ ପାହ୍ୟାକୁ ଖସାଇ ଦେବା ଯୋଗୁଁ ଜିଲ୍ଲାବାସୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ତୀବ୍ର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ଏହି ଟ୍ରେନ୍ଟି ଗତି କମାଇ ଦିଆଯିବା ଫଳରେ ସମାନ ରାସ୍ତାକୁ 9 ଘଣ୍ଟା 10 ମିନିଟ୍ ଲାଗୁଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରାଯାଉଛି। ଫଳରେ ଜରୁରୀ କାମରେ ସକାଳ ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱରକୁ ଯାଉଥିବା ଲୋକେ ବିଳମ୍ବରେ ପହଞ୍ଚି ନିଜ କାମ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଖୁଣ୍ଟା ଥାନା ପଶୁଦା ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର ଘାଗରା ଗ୍ରାମ ନିକଟରୁ 2ଟି ରମ୍ବରବିହୀନ ଟ୍ରାକ୍ଟରକୁ ଚୋରାବାଲି ଚାଲାଣ ହେଉଥିବା ଅଭିଯୋଗରେ ପୁଲିସ ଜବତ କରି ମାମଲା ରୁଜୁ କରିଛି।
प्रकाश जे पुलिस रात्रि समय घागरा ग्राम निकट में चराबाली चालाण कर दुईटी ट्रैक्टर को ठाब कर उभय ट्रैक्टर ड्राइवर चतुरतार सहित अंधार सुजोग नहीं गाड़ी छाड़ी फेरार हो जाते। आश्चर्यजनक भाव जबत होता ट्रैक्टर नुआ दिशुले ट्रैक्टर किंबा डलार नंबर ना। अपरपक्षे सिक्यूरिटी नंबर प्लेट बिना कौन गाड़ी शोरूम रू बाहर को जापर ना बोली कड़ा नियम थिबा बेले केमिति ट्रैक्टर गुड़िक बिना रजिस्ट्रेशन नंबर प्लेट लगे शोरूम बाहर को आसला एवं चोराबाली चालाण काम नियोजित है से नहीं पुंखानुपुंख तदंत कले ट्रैक्टर किणाबिका पछर थिबा रहस्य संपृक्त शोरूम भूमिका पदाक आसते पारंता। पुलिस उक्त घटनार मामला रुजु करिथिबा बेले सड़क एवं परिवहन विभाग सहायता नब बोली जଣା पड़िछि। परवर्ती खबर मयूरभंज गणपर्व मकर पर्व में चरा मद रखापी मरड़ा अबकारी थाना इलाका गुरुवार अबकारी विभाग तरफ चढ़ाऊ कर जिला अबकारी सुपरिटेडेंट प्रशांत कौर निर्देश क्रमे मरड़ा अबकारी थाना भारप्राप्त अधिकारी दीपक कुमार राउत विभिन्न स्थान में चढ़ाऊ करते। हांडीभंगा ग्राम में चढ़ाऊ कर 12 लिटर देशी मद जबत कर थाट सोरेन को पुओ अनाम सोरेन को गिरफ्त करते। यही ग्रामर जंगलिया रास्तार चली चरामद कारखाना पर चढ़ाऊ कर प्रस्तुत हो रही 80 लिटर देशी मद जबत करने सह मद प्रस्तुत पर मौजूद थिबा 1850 लिटर महुलपच नष्ट करते। रास्तारू 15 लिटर देशी मद जबत कर मुंडा बणी ग्रामर सुरेंद्र मारानी पुओ लक्ष्मण मारानी को गिरफ्त करते। चुआसोल ग्रामर जंगलिया रास्तार चली चरा मद भाटी उपर चढ़ाऊ कर 600 लिटर देशी मद जबत कर 2200 लिटर महुलपच नष्ट करते। एठारे मद प्रस्तुत करथिबा भागन हांसदा पुओ दुबई हांसदा फेरार हो जाइथिले मध्य तांको नाम रे मामला रुजु करा जाई गिरफ पई उद्यम जारी थिबा सूचना दैछंती मरड़ा अबकारी थाना भारप्राप्त अधिकारी श्री राउत। गिरफ 2 जन को कड़चालान करा जाइछि। पृथक 4टी मामला रुजु होइछि। परवर्ती खबर राजगंजपुर ब्लॉक सानमाणीदा पंचायत बेणासोल ग्रामर आदिवासी तथा यही ब्लॉक राघपुर उच्च प्राथमिक विद्यालय क्रीड़ा शिक्षक भवानी शंकर महांत 33 वर्षकर 5-6 दिन तले असह्य पेट जंत्रणा हेबारु तांको बारिपदा तो रघुनाथ मुर्मू मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल भर्ती कराइथिला। हेले तांकर स्वास्थ्य अवस्था कौन उन्नति न हेबारु परिवार लोक मैंने भुवनेश्वर नहीं सेठार एक घरोई हॉस्पिटल चिकित्साधीन थिबा बेले गत बुधवार भोर प्राय 3टा समय मृत्यु घटिला। से यही ब्लॉक दरखली उच्च प्राथमिक विद्यालय 2014 नियुक्ति पाई चाकरी जीवन आरंभ करथिले। तांकर एकमात्र 6 वर्षर शिशुपुत्र मुखाग्नि देइथिले। तांकर विधवा पत्नी आत्मीय स्वजन तथा परिवार वर्ग दुखरे भांगी पड़छंती। तांकर अकाल वियोग रे माणिदा अंचल शोकर छाया खेली जाइछि। भिडियोटी को शेष पर्यंत देखिथिबारु अनेक अनेक धन्यवाद।